Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama Mang Godik Channel. Kali ini saya akan mancing wader lagi. Inilah spotnya kawan-kawan. Oke, untuk kelanjutannya ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Mang Godik Channel. Mantap. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Doakan mudah-mudahan dapat teman-teman. Set. Guys, dapat guys. Mantap guys. Guys. Woi. Yusuf. Naon woi? Yusuf lin. Itu menang usaha. Terus Yusuf lin tak? Menang atuh. Guys, guys, mantap guys, strike, bangun guys, mantap. Suasananya mendung guys, mau hujan. Guys, mantap, strike lagi guys. Guys, guys, dapat guys, mantap guys, balik udah. Nah turun hujan guys. Pasang tenda dulu guys, takut turun hujan guys. Guys, strike guys.
Ih, mantap guys, trek. Panas dingin. Trek guys. Trek guys. Mantap guys. Hujan guys. Halo, kacau guys. Hujan. Strike lagi guys. Cengir putri guys. Mantap. Wah, turun hujan nih, gawat nih. Mana teman nih? Turun hujan nih. Wih, summer guys. 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 Mantap. Cengir putri. Wah, kameranya basah guys. 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 Lihat lagi guys. Strike lagi guys, mantap. Guys, strike guys. Banyak guys. Set. Guys, mantap guys. Cengir putri. Dapat cengir putri. Karena mudah-mudahan kecil. Set. Alhamdulillah guys, hujannya udah reda guys. Kita lanjut lagi. Guys, 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 strike,
guys, mantap. Oke guys, kita seruput kopi dulu guys, biar lebih mantap. Mari kita ngopi. Oh mantap guys, ngopi teman-teman. Mancing sambil ngopi sambil udud, mantap. Lanjut. Strike guys. Strike. Mantap guys. Guys, strike guys. Ini babon guys. Guys, guys, mantap guys. Aduh. Ngopi dulu, seruput kopi, mari kita ngopi, mantap. Maknyos. Aduh, ngocor guys. Guys, putri guys, mantap. Dagingnya besaran guys. Oke teman-teman, karena airnya makin besar karena hujannya deras sekali, sangat keruh airnya, jadi ikannya nggak mau makan ya teman-teman. Dicukupkan di sini dulu ya teman-teman. Lain kali kita mancing wader lagi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Mang Gode channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
ya lumayan lah buat nambah-nambah kolam ikan yang di rumah. Inilah kawan hasil yang kita dapat tadi mancing. Aduh, kita pelihara kawan di kolam ikan yang ada depan rumah biar tumbuh besar. Nih.